Hallelujah. Dalaygon ang Ginoo lang kanato karon ining hapunon nga so kausap pa kita higayon nga ikapaabot nato ang pagsangyaw sa pulong ngadto sa tanang katawhan bisan kadtong wala pa sa pagtuo o bisan pa man usab sa naanay pagtuo apan nagkinahanglan og paglig-on, nagkinahanglan og pagdapit nga mahimong makanunayon diha sa pagpangalagad. Ining hapunon atong mensahe ang ikaduhang bahin sa atong message karon nga atong gikuha gikan sa Episo 1:13 nga kabahin kini sa balang espiritu nga maoy magadumala sa atong pagkinabuhi. Unsa ang iyang lihok, unsa ang iyang papel diha sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. Importante kini kanato tungod kay nining mga panahon na nakita man nato nga ang kinabuhi sa tao gigamhan gid sa tanan nga mga nagkadaiya nga mga pagsulay, nagkadaiya nga mga lihok nga dili maayo nga usahay mo makasamok sa kinabuhi sa tao, maghatag og problema ug bisan gali usahay sa daghanang na makita nato nga kini naka-destroy sa mga kinabuhi, nakabungkag tungod kay ang uban nahimong nagmaluyahon, nahimong nawad-an sa pagtuo o nakulangan sa pagpanglihok. So rin kahaponon atong ipaambit ang ikaduhangas bahin sa atong mensahe karon kung unsa ang role o papel sa balang espiritu sa matag kinabuhi nato. Sa ato nang nahisgutan nga kini daghan og role nga gilihok sa balang espiritu sa atong kinabuhi gikan sa iyang pagtabang nato nga siya motudlo kanato mo remind sa mga pulong sa Dios, mo convict kanato sa sala, siya usab ang mopuno kanato madihugan kita kanunay sa iyang divine counsel, sa iyang katarong. Ang espiritu usab mo ay mohatag kanato revelation knowledge, wisdom o gahom nga gikan gid sa Dios. Kita makasugakod sa tanan nga mga pagsuway ug sa tanan nga mga problema nga midangat sa kinabuhi. Karon sa ang ikalima nga bahin o papel nga naa sa balang espiritu nga modumala sa atong kinabuhi, kining ang Holy Spirit mugiya kanato sa tanan nga kamatuoran. Apil na ang kaalam sa unsay umaabot. Importante kini tungod kay unsa naman kining panahon na alang kanato. Gitawag naman kini sa Biblia og last days. O kining tanan usa ka kamatuoran, mao nang gitawag ang Holy Spirit nga Spirit of Truth tungod kay siya man ang mohatag kanato sa tanang kamatuoran kabahin sa pulong sa Dios nga maoy maghatag natong kaalam sa unsay mga panghitabo karon o sa umaabot. Kung atong basahon ang John 16:13-15 nagingon diha, but when the Spirit of Truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. He will glorify me. He will glorify Jesus, because it is from me that He will receive what He will make known to you. All that belongs to the Father is mine, Jesus said. That is why I said, the Spirit will receive from me what I will make known to you. O kini ang gingon sa John 16:13-15. Meaning ang Holy Spirit mao gi maghatag ng atong lamdag sa mga higayon nga duna kita pagduda o kahadlok nga muhambin usay kanato sa atong mga pagkinabuhi nga moabot sa atong una-una unya mahimog pang kabug-ato nato. Mo nang kita giaghat gid kanunay nang mosandig kita, mosalig kita sa balang espiritu. Mo nang pag-ingon sa Episo 6:18 nga with all prayers and petition
Pray at all times in the Spirit. O sa tanan natong pag-ampog sa atong mga pagpangamuyo sa Dios, ato yung himuon kini nga naa kini sa pamaagi sa balaang espiritu, sa espirituhanon nga pamaagi. Aron nga ang atong pag-ampod diha sa balaang espiritu, siya magapaminaw kanato sa atong mga pag-ampo ug pinaagi sa iyang pagpaminaw kay espirituhanon mo atong pag-ampo, siya mogiya kanato sa atong pag-ampo diha sa atong mga pag-agulo. Groaning ang gitawag ana og kanang mga utterances, no? Mga muratag magyamyam, no? Doon na tayo panulting nga kabahin sa atong gusto nga iampo. Kini giyas ni sa balang espiritu. Mao kini ang iyang lihok. So atong tinghaw nga diha sa atong mga pag-ampo, dili tayo mag-ampo lang nga kita gid mismo ang mo himo sa atong mga gusto iampo. Tinghaw nato nga atong mga pag-ampo giniyahan gyud sa balaang espiritu. It is our conscious choice na we need to do it every day. Atong buhaton na matag adlaw. Importante kay nga sa atong mga pag-ampo, gilid kita sa Holy Spirit. Kay nasayad man ta nga ang Holy Spirit mausab ang nagdala sa kaalam sa Dios, mo nang gitawag siya nga Spirit of Truth. So naata sa pagbantay, naata sa pagpaminaw, naata sa pag-obey, pagtuman sa Dios, pinaagi sa gahom sa Holy Spirit. Gahom o giya sa Holy Spirit. Mo nang gitawag sa Bible nga prompting of the Holy Spirit. Dapat kita nga mga magtotoo, sensitibo ta diha sa atong mga paglakaw, sa atong pagkinabuhi nga naa kanunay kita ubos sa diktar, ubos sa reminder, ubos sa giya sa balang espiritu. Mao kini giingon nga ikalima nga the Holy Spirit guides us to all truth, including knowledge of what is to come. Ang ikaunom nga role sa Holy Spirit sa kinabuhi sa kamagtotoo, na ang Holy Spirit gives spiritual gifts to believers. Ang Holy Spirit knows us well, no? Kay sa mo discern nato o pinaagi sa atong kapasidad diha sa atong pagtuo, siya maghatag kanato og gahom. Paghatag siya wisdom, kaalam kanato og espirituhanong kusog na usa sa mga gasa nga ihatag niya kanato aron kita sa atong pagkinabuhi mamahimo kitang matarong. Unya kinahanglan tungod niini naghatag niya nga gasa ang paglig-on kanato ug ang kaalam mo'y maghatod kanato nga kita doon nagyoy kapas, doon na tay commitment, doon na tay passion nga mosunod kang Ginoong Hesus ug motuman sa iyang gusto nga pagabuhaton. Mao kini ang pamaagi nga nung walang bigit siya kanato, mupuyo siya kanato, kaysa muhatag manatog mga gasa ang nga kita makasunod gayud sa Dios. Importante kini nga mga gasa, no? Kay kini sab kabahin sa dinhi ang attributes niya sa Holy Spirit, kanang wisdom, knowledge, o power, no? Ang kaalam, ang gahom nga mo manifest kanhi kanato sa isip mga magtotoo. Nya kini pod kung naa kini kanato ato po kini ikapaambit ngadto sa uban. Doon na tay passion o doon na tay desire nga ato kining ikapaambit ngadto sa uban. Kay mao man kini ang hiyas gyud sa balang espiritu. So, nangingon diha sa 1 Corinthians 12:7-11 nangingon diha nga, now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. Meaning, dili lang kay naara na siya kanimo. Apan imo sab kana siyang ika-share ngadto sa uban. You have the inclination to share it with others. You have the passion. Kay matagaan man tag spirit of wisdom, spirit of knowledge, spirito sa pagtuo, spirito sa healing, no, pag-ayo, mga miraculous power, lihok kini sa balang espiritu, spirit of prophecy, discerning spirit, and spirit of speaking in different kind of tongues o ang interpretation niini. So kini tanan lihok sa balang espiritu nga himong maanhin nato isip gasa nga naa sa tag sa nato mabatunan, pinaagi usab sa degree of our faith, pinaagi usab sa atong pagtuo.
All these are the works of one and the same Spirit, and He gives them to each one as He determines. Siya ang mga-determine ani, nga magapaambit niya ini, igahatag niya kini kanato. Ang Holy Spirit mo ay mag-determine ana. Ang ikapitong nga bahin o role sa Holy Spirit nganhi sa atong kinabuhi. Ang Holy Spirit, na ginang Bible nga, the Holy Spirit is a seal in the lives of believers. Siya ang magasilyo sa atong mga kinabuhi. Siya ang maghatag og kumpirmasyon nga kita mao gayud, no? Mura ba ni og sa ato pa mark of legality, seal of legality, attesting ownership and validating kung kita gisilyuhan man, no? Dili falsifikado, original, no? Authentic gyud, well validated. Kung atong basahon ng Ephesians 1:13 ingon diha nga, and you also were included in Christ. Naapil kita ni Ginoong Hesus when you heard the message of truth. Sa dihang atong nadungog ni nga mga pagsangyaw kini nga mga pulong sa Dios, ang ebanghelyo sa kaluwasan. Sa dihang atong ni nadungog, na Ginoong Bible, when you believe, you were marked in Him with seal. With a seal, unsa ni nga silyo? Markado kita sa usa ka silyo. When you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. So ang nagsilyo kanato mao ang balaang Espiritu. Unsa kini nga silyo? Diha sa balaang Espiritu, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession. Mao kini ang naggarantiya kanato isip deposito nga kita makapanunod gayud sa inheritance, kingdom inheritance. Hangtod nga ang tanan maluwas, ma-redeem ngadto sa posisyon sa Dios. Ngadto nga kita panag-iyahon nga gid sa Dios, sa iyang Dios nung himaya. Nagpasabot kini nga isip kita gidepositahan pinaagi sa balaang Espiritu, murag down payment, kita nahimong ang nagkumpirmar sa atong ownership nga atong nabatunan gikan sa kaluwasan ni Ginoong Kristo, ang Holy Spirit nag-confirm sa validity sa atong salvation nga kita we belong to Christ, nga kita diha naa kita ni Kristo. Mo bitang niingon ang 2 Corinthians 13:5 nga, don't you realize, ningon si Paul, don't you realize about yourself that Christ is in you? So, niya si Kristo kanato. Ug sa iyang pagpuyo nga ni kanato, gi-appeal niya pagpuyo ang balaang Espiritu kanato, aron kini mo ay magsilyo kanato sa atong sonship. No? To be verified as God's children, no? Kung atong mabasa ang John 12, naingon man diha nga, but as many as believe Him, those who receive His name, He gave the right to become the children of God. Nahimong naatay katungod nga mamahimot ang mga anak sa Dios. Kita nga nagadawat og mituo kang Ginoong Kristo. So mao ni ang higayon nga siya ni puyo kanato. Ang Holy Spirit selyado kita nga siya nagapuyo kanato. Maisip kita atabangan sa Dios, pinaagi ni Ginoong Kristo nga kita mga anak gid sa Dios. So it's a guaranteed salvation for us. Dili kadudahan. Tuog kay Dios ang nagsaad, pinaagi ni Ginoong Kristo, selyado kini sa Espiritu, it is a guaranteed salvation. So dapat mao ni atong mahinamduman, no? Mao ni atong mabutang sa atong pagtuo nga ato gimahuptan. Kanini mga panahon karon, kini ang atong priceless possession na kita gigiyahan o gidumala ang atong kinabuhi sa balaang Espiritu. Ay kawalong nga bahin nga mao ang iyang papel nga siya nagpuyo o dumala kanato ang balaang Espiritu. The Holy Spirit helps us in our weakness and intercede for us. No? Kung ato mabasa ang Romans 8:37, nga, who is the one who condemns us? Christ Jesus is the one who died
and more so was raised from the dead, and is seated at the right hand of the Father, interceding for us. No? Si Ginoong Hesus, nag-intercede ka nato. Inasmuch nga si Ginoong Hesus Kristo, no, kauban sa Amahan, ug kauban usab sa Holy Spirit, sadyang nidawat kita kang Hesus, giubanan kini sa pagpuyo sa Holy Spirit kanhi kanato, siya naga-intercede kanato. No? Nagapataliwala si Ginoong Hesus. Ingon nga sa samang paagi usab, ang Holy Spirit nagatabang kanato nga sa iyang ni Ginoong Hesus sa pag-intercede niya kanato, gigiyahan kita sa Holy Spirit nga mahihialain kita sa will sa Dios, sa kabubuton sa Dios. Diha sa pag-intercede ni Ginoong Hesus in our behalf ngadto sa Amahan. Duna na siya kalakip nga guidance and strength of the Holy Spirit. Kay mahibalaan man nato nga durang gitay kaugalingon nato mga kahuyangon, no? Nya naata sa ampo naata sa pagyangungo aron pagpresentar ani nga mga kahuyangon ngadto sa Ginoo. So kana dinihugan kana sa balang espiritu nga mugiya kanato nga sa atong kahuyangon mapalig-on kita o maihi-align kita sa kabubuton sa Dios. We can do the will of God. Sa Romans 8:26-27 nagunda, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. No? So kinsay may magatabang kanato? Ang bala ang Espiritu. Ningon diha pagdugang, we do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercede for us through wordless groans. And He who searches our heart knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercede for God's people in accordance with God's will. So ang mao nga pagdihog, ang mao nga paglig-on kanato, ang mao nga lihok nga siya ang nagapataliwala kanato, tuyo sa balang espiritu nga magiyahan kita in accordance to God's will. Ang atong mga pag-ampo, ang atong mga pagyangyo ngadto sa Ginoo, kini nga mga pag-ampo dunay giya nga mahaom kita sa kabubuton sa Dios, ug ang atong mga giampo dili lang para sa atong mga kaugalingong interest. Mao kini ang iyang role sa balang espiritu. Ang ikasiyam nga role sa balang spirit, sa Holy Spirit, the Holy Spirit, ningon diha nga the Holy Spirit, the Bible says, will make the believers new and gives eternal life. Klaro man nga gihatag diha sa pulong sa Dios, no, nga kita mamahimong ma-transform na atay bagong kinabuhi tungod sa transforming power of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit mag-work diha sa kinabuhi sa believer, no, to para kita mabag-o, mahimotang gitawag nag-sanctified or ma-set apart, magahinta sa usa ka katuyuan sa Dios ug mahimutang balaan. Kini nga lihok sa balang espiritu diha sa believer maghatod kanato sa eternal life. Just as the Holy Spirit mao man ang nagkayab o nagbanhaw ni Ginoong Hesus gikan sa mga patay, ingon usab nga ang Holy Spirit mobanhaw usab kanato, mohatag kanato eternal life isip mga believers o isip mga tumutuo o magsusunod followers diha ni Ginoong Kristo. Mao nang nagtugan ang 2 Corinto nato diha sa 5:17 nga when we are in Christ, we are a new creation. Sadyang naa kita ni Kristo, nahimo kitang bag-o. Mahimo kitang bag-o tungod sa gahom sa balang espiritu nga mulihok kanato, mo-transform kanato. Sa laing pagbasa ato makita diha sa Romans 8:10-18 nag-ingon diha nga, but if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. No? And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ
from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. So dako kasiguruan siya nga mabanhaw kita uban ni Ginoong Kristo tungod kay siya mismo ang nagbanhaw ni Ginoong Hesus gikan sa mga patay. Na kung nahimo niya kini, mahimo usab niya kini kanato sa ato mga mortal bodies nga iyang i-raise up, iyang banhaw uban ni Ginoong Hesus. So klaro kini mahimo kining usa kadako nga paggaranti kanato sa atong pagtuo nga ang atong kinabuhi pinaagi sa Holy Spirit gitagaan eternal life, kinabuhing walay katapusan. Tungod kay ni ang manato ang Holy Spirit, unsa gingon sa Romans 8:14, kung naatas kitagaan tag eternal life, ningon diha, because those who are led by the Spirit of God are sons of God. No? So mahimong mulig-on siya sa dako nga promise ni Ginoong Hesus nga kita mga anak, kita nga nituo, kita nga nidawat ni Ginoong Kristo. Natay katungod isip mamahimong mga anak sa Dios o pinaagi niini kay siya man ang naggitinguha man nato nga siya ang mulid sa atong kinabuhi, kita mahimong anak, mga anak gid sa Dios. Gidugang kini diha sa Romans 8:16, nagingon diha nga the Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Aside ba kita nga sa pag-create kanato gihoypan kita espiritu ug nahimo kitang tao nga may kinabuhi, mismo ang atong espiritu gitandog sa Holy Spirit aron nga sa maong paagi ang Holy Spirit mismo mo testify sa atong espiritu nga kita mga anak gid sa Dios. It is the Spirit who testify with our spirit. Unconsciously usahay, tungod kay naata sa kaluyahon sa atong espirituhanong kinabuhi, usay makalimot ang tao niini. O mahimong maganoy siya sa usa ka pagtuo nga siya dili kabahin sa mga promise. Apan kung ipagamhon nato nga ang Holy Spirit mo ay mulid ka nato sa atong espiritu, mismo ang Holy Spirit maoy mo testify sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios ug diha nato masabtan ang atong pagkinabuhi nga ipahaom nato sa kabubuton sa Dios. Ang ikanapulo mao kining giingon nga role sa Holy Spirit sa atong kinabuhi nga ang Holy Spirit sanctifies and enables believer to bear good fruit in their lives. Sadyang wala pa kita sa pagtuo, bisan ato mga panahon nga naatas kahuyangon, maglisod kita ng paghimo sa unsa may maayo nga mahimong magbungahon ang atong magbungahon ang atong kinabuhi haom sa kabubuton sa Dios. Apan nindot day kaayo kung atong pagamhon ang Holy Spirit sa atong kinabuhi tungod kay ang Holy Spirit maghatag kanato the Holy Spirit will enable us, no? Nga kita makapamuhat og mga maayong buhat, makapamunga kita, mahimo kitang kahayag sa uban. Og pinaagi niya na murag mahikling kita. Mahikling ma-set apart sa atong kinabuhi nga dili na ta lulong sa mga butang kalibutanon. Unsa man kini nga mga senyales nga kini naa kanato nga mo'y makahatag kanato kusog nga kita mahimong mabungahon. Maghatag ang Holy Spirit kanto wisdom. Siya maghatag nato og panabot, understanding. Og pinaagi niya na kay siya man ang ato man sang gipagahom sa atong kinabuhi, siya maghatag kanato og mga nindot nga tambag, no? Reminder. Ipahinumdum niya kanato, He will put into remembrance ng Bible all the things that Jesus have taught us in His Word. Pahinumduman ta niya sa mga maayo nga mga pulong sa Dios nga gitudlo na kanato sa Biblia. Uban niini pinaagi sa Holy Spirit nga mo sanctify nato, paghatag kini kanatog paglig-on, spiritual strength nga mosalig kita sa Dios lamang sa tanang butang.
maghotag kinig dugang kaalam nato kung kinsa na unsaon nato pag ila ang Dios pinaagi sa kamatuoran, pinaagi sa pulong og labaw niini kanang giingon nga ang atong pagka religiously devoted to God, kanang giingon piety, no, the quality of being reverent and devoted to God. Mahimo tang dut-dut gyud diha sa Ginoo. Mahimo nga si Ginoo, ang Ginoo ra ang atong gihimo nga masaligan sa tanang butang. Ug labaw sa tanan ang ikapito, ang Holy Spirit mo manifest nga nahi kanato pinaagi sa atong pagkahadlok sa sala ug pagkahadlok nato sa Dios. Nga dili ta gusto makasala, nga mahadlok ta mohimo og daotan. Sama ni David. Nga sa diyang nakahimo sa daotan, nagbasol gid siya og nagpuasa siya. Tungkol kay naaman ni David ang pagkamahinadlokon sa Dios. Ang Holy Spirit mo dumala kanato, mo manifest siya kanato, no? Pinaagi sa atong mutandog siya kanato, pinaagi sa mga pamaagay nga kanang giingon bag soft whisper, no? Gentle whisper, usa ka pag pahinumdum sa atong tanlag, sa atong hunahuna, no? Diha sa atong mga pagpili, diha sa atong mga buhaton, ang gusto ng atong buhaton kung kini kabubuton ba sa Dios o imo lang, no? Diha maga-convect ang Holy Spirit kanato, pinaagi sa mga kanabang impression, no? I-impress sa Holy Spirit kanato, no, kanang iyang mga papaagi aron nga sa ingon kita makapili gid sa atong choices, the right thing to do in a particular situation nga dunay pagsalig sa Dios kay nagatuo kita nga ang Holy Spirit nagadumala sa atong kinabuhi diha sa gahom sa Dios, diha sa iyang gugma, pinaagi sa atong pagtuo ug sa nabatunan natong kaalam nga atong nakuha o gihatag sa balang espiritu nga kanato aron sa atong mga pagpambuhat muhaom kini sa kabubuton sa Dios. Ang lihok sa balang espiritu diha sa atong kinabuhi kuan kini usa kini ka proseso nga naglihok kini hangtod karon ug hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Nga atong mabantayan lang nga dili ta mosalig sa kaugalingon nato nga mamahimutang matarong. It is by the sanctifying work of the Holy Spirit. Kay kita na matarong naman diha ni Ginoong Kristo, dunay pag-ubay niini nga i-transform ta sa Holy Spirit, i-sanctify ta niya. Kamuhaom ta sa righteousness sa pagkamatarong ni Ginoong Kristo. O pinaagi niya na tungkol kay gigamahan naman sa balang espiritu, kang espiritu, balang espiritu mo may naglihok ka nato, nahimutang consecrated, no? Na-consecrate kita as holy. Madeklarar kita nga balaan gid atubangan sa Dios. Wala na ilaing makadeklarar o makahimo niini gawas lamang sa balang espiritu nga atong pagamhon, atong padumalahon sa atong mga kinabuhi. Pinaagi sa conviction o gahom sa balang espiritu ang usa ka magtotoo mamahimong dili na siya ma-indulge, no? Dili na siya malambigit sa mga kanang giingon nga mga makasalanan nga mga buhat o kanang giingong act of the sinful nature. Kanang giingon das Galatians, no? The acts of the sinful nature are evident, no? Kanang mga homosexuality, lust of the flesh. Kanang mga butang kanang giingon sa Galatians 5:19-21. Hinunua ang ihatag tungod kay giingon man diha nga siya ang muhatag nato gahom nga mahimot ang mabungahon, mahimo na nato ang di nato mahimo sa una. Sa Galatians 5:22 na giingon diha 22-25 na giingon diha nga we will possess the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Gingon pa diha nga let us keep in step with the Holy Spirit, not provoking, conceited, or envying each other. Kung naataan nga mga qualities, naataan nga mga kalidad sa atong personal values, mahimong dili kita magkabahin-bahin, mahimong dili kita mapasigarbuhon sa atong kaugalingon ug dili kita mamahimong magsilo sa atong isig kaingon. Hinunua
magapuyo kita nga adunay gugma, adunay kalipay, adunay kalinaw, adunay pagpasensya sa atong isig-kaingon, maluoy kita sa uban, naa kita sa pagkamaayo o mga buhat, faithful kita sa atong pagkamagtotoo, o gentle kita, malumo, mahinahon kita sa atong mga pagpanglihok ug naa kanato ang pagpugong sa kanunay. Mga igsoon, kung naa kita niini nga mga quality sa atong giingon nga atong paggamhon ang Belang Espiritu nga nahikanato, then dili gid mamahimong maluyahon o kawang ang atong pagkinabuhi tungod kay kita dumalahan man, kita himuon man, i-transform man ta sa Belang Espiritu. Sumo kini ang pinakabutang no, importante alang kanato karon. Atong paggamhon ang Belang Espiritu sa atong kinabuhi. Kay kini lang ang gahom o ang makahimo sa paglihok ani sa atong kinabuhi nga dunay kahingpitan nga gigarantiyahan. Our salvation is guaranteed by the power of the Holy Spirit. O kini mausay mag-protect kanato, mag-iway kanato, maghatag og pagdumdum kanato nga kita maiway sa mga butang nga umaabot nga kung ugaling naamay daw tang mga panghitabo. Maka-anticipate, kitagaan kita anticipation, ilikay kita. Kaya ang Holy Spirit naman ang nakahibawagin sa mga panghitabo, sa umaabot, sa karon o sa umaabot. Kung atong isalig kini, gawas nga usbon kita, i-transform kita, lig-unon pagid kita, hangtod nga ang atong mga pagkinabuhi naana sa kapubuton sa Dios, naana sa iyang katarong, naana sa iyang gugma. Ug niana mahimong makamta nato ato yung kinabuhi, ang usa ka kinabuhi nga walay katapusan. Mga igsoon, hinaut nga sa atong pagmensahe ani niya karon sa atong pagpaambit, ikapalig-o nato ang atong mga kinabuhi nga magamhan kita sa Belang Espiritu. Mao kini ang pinakabutang nga gihatag nga gasa kanato nga mahiduol gid kita ug naa kita sa posisyon gyud sa Dios. Tungod kay ang Holy Spirit mao na may nipuyo kanato ug mamahimo nga ang kinabuhing dayon atong mahuptan kay gitingaw man sa Dios nga sa atong pagtaliwan niining kalibutan kita nahimo ng balaan, nahimong balaan pinaagi sa Holy Spirit, no? Ingon bitaw siya sa Ginoong Hesus sa iyang pagpamulong, ingon siya nga, you must be holy for I am holy. Now kanang nga statement nga gihatag ni Ginoong Hesus dili man na kayong natuan nata sa langit. Kanang nga statement nga gihatag niya kanato, iyang gihatag nga mahimo kanan ato, mahitabo kanan nato pinaagi sa gahom sa Belang Espiritu nga ni apata sa yuta. Aron kita makasulod. Dili nga ang holiness adto na sa pagsulod sa gingharian, no. Dinhi pa sa yuta, dinhi pa ning kinabuhi, balaan na kita aron makasulod kita sa kinabuhing dayon. Dalay ko ng Ginoo sa mensahe nga iyang gihatag kanato karon. Nahinaot ako diya sa mga pag-ampo nga kini nitisok sa atong hunahuna o natanom sa atong kasing-kasing nga importante kaayo ang mensahe nga angay gid nato batunan labi na ni mga panahon isip pag-andam sa atong kaugalingon. Kamahimo kitang hingpit atubangan sa Dios, balaan diha sa iyang mga pagpamuhat aron nga ang maong kaluwasan nga gihatag kaniya kanato dunay kasiguruan nga atong makinabuhi dinhi pa nining kalibutan. Salamat sa Ginoo sa iyang mensahe karon kanato o ang atong pagdasig sa nakanunay kita sa pagampo, sa pagsalig sa Dios o sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Shall we pray? Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, sa laing mensahe nga magihatag ka namo karon nga maghatag ka namo lig-on ug kaalam Ginoo unsa ang ngayon ang buhaton niining mga katapusang mga adlaw. Niining mga panahon na Ginoo nga dili na mo masabot o nga ang mga panahon o
ug ang mga higayon usahay dili gid namo maklaro. Panalangin ni Ginoo nga ang mao nga mapagpamuhat tinihugan sa among kinabuhi sa balang espiritu. Wa gid mi mahimo Lord kung wala ikaw. Ug kining tanan among gisandig diha sa pagtuo kay ikaw lamang o Dios ang makabag-o kanamo. Ug nga pinaagi sa sanctifying work of the Holy Spirit, it will guarantee our salvation that we will come into eternal life in your reign in a kingdom without end. This is our prayer and we give you thanks. We return to you, O glory. Thank you for your message, Lord, at this moment. We thank you and we give you praise in Jesus' mighty name. Amen and amen.